For today's video mga ka-chef natin ng gwapo kagwapa, nagaprito ako diri sang tulingan. Maluto kita sang ginataan nga tulingan with pechay. Are ang aton nga panakot nga ahos, pumbay, luya. Gamit kita sang langgaw sang niyog, bitsin, asin, kag are ang aton nga ginataan ni niyog. Are na mga ka-chef natin nga gwapo kagwapa, dali do lang matapos ang aton nga ginaprito nga tulingan. Are ang aton nga gulay nga pechay, kag are na mga ka-chef natin nga gwapo kagwapa, naprito don tanan ang aton nga tulingan. Kag diri man kita sa ginprituan naton sa kawali maggisa sang aton nga ingredients. Sa wala pagalit naka-subscribe, subscribe na no para sa sunod kong nga vlogs, update ka mo. Ari mga ka-chef natin nga gwapo kagwapa, basic lang ining aton nga ginadaha. Kaya nyo ini nga daon sa inyo nga balay, kag sigurado manamit gid ini mga ka-chef natin nga gwapo kagwapa ini nga sudanon ang ginataang tulingan with pechay. Are na ibutang din natin ang aton nga ginprito nga tulingan, kag ibutang man naton ang aton nga gata. Gakarawas-awas ang aton nga gata, kag timpla naton sang bitsin, kag mabutang kita sang isa ka kutsara nga asin, kag kung ako magtimpla salt to taste ko lang, ginatilawan ko lang, kag ibutang na naton ang aton nga langgaw. Amo ni ang langgaw sang niyog, amo ni ang tuba nga ginatawag diri sa amon diri sa Iloilo. Aray mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa, ang aton nga ginprito nga tulingan baliskad ko no para ang sa piyak nga side ma-absorb man ang aton nga mga ingredients sang aton nga ginprito nga tulingan. Ari mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa, nagbukal ang aton nga ginataan nga tulingan. Ari ginakuha ko dira ang mantika kay hindi na manami sa aton nga health, that's why nga ginakuha ko. Are no, natapos na naton kuhaan sang mantika, ibutang do naton ang aton nga pechay. Ang pagluto sang kulay i-upcook lang naton para manamit ini nga kanon. Shout out kali dyan sa akon nga mga classmate sa National Comprehensive High School batch 2007. God bless inyo nga tanan mga classmate, kag sa akon nga mga pamilya, kag nagasuporta sa Chef Mike Vlogs, madamo gid nga salamat. Are na-upcook na naton ang aton nga gulay nga pechay. Nadaha doon ang naton nga ginataang tulingan with pechay. Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nagsuporta si Chef Mike Vlogs. God bless you all.